नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं रौनक अफरोज़ हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ़ आलिम मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनका इस्तक़बाल भी करते हैं। नाज़रीन, हमारे रिज़्क़ में बरकत क्यों नहीं, इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। कल हमने इसके कुछ असबाब जानने की कोशिश की, जैसे कि चीज़ों की बेकदरी से हमें बचना चाहिए या फिर हमें फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। कुछ और हमने असबाब जानने की कोशिश करी मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब के साथ। नाज़रीन, आज भी इसी मौजू पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। कुछ और असबाब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत नहीं है। हम बहुत मेहनत से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं होती। और हम यही शिकवा करते हैं कि क्यों हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं है। बहुत सारी काविशें करने के बावजूद भी हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं होती। और उसमें एक बड़ा किरदार जो है हमारे हलाल और हराम के इम्तियाज़ का ना होना, ये भी इसके लिए ज़िम्मेदार है। आज मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से अपनी बात का आगाज़ हम यहाँ से करेंगे कि मौलाना साहब, रिज़्क़ हलाल में खैर बरकत बताई गई है, तो हलाल रिज़्क़ के ज़ाब्ते क्या हैं, यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, इस मामले में मुझे एक मिसाल याद आ रही है जी। जो बाल बच्चेदार लोग हैं वो इस बात को जानते होंगे। कभी कभी छोटा बच्चा जो दूध पीता बच्चा है या 6 महीने 4 महीने का है, जी जी जी, और उनके माँ बाप ने उसके बाल लंबे छोड़ रखे हैं, तो वो नासमझी में कभी कभी अपने हाथ से अपने बाल पकड़ता है और खींचता है, नोच लेते हैं, नोचता है, और उससे तकलीफ होती है, रोता है और खींचता रहता है। घर वालों को पता है इस बात का, तो वो क्या कहते हैं, इसके बाल कटवा दो, इसलिए कि ये तो इस बात से बाज आएगा नहीं। जी हाँ। जब भी इसका मौका लगेगा अपने बालों को खींच के और परेशानी उठाएगा, रोएगा, अपने आप को। उसे जानता नहीं है वो बच्चा कि मैं अपनी तकलीफ का सबब खुद बना हुआ हूँ, मैं इसको छोड़ दूं तो तकलीफ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ये समझिए, हमारी नादानी का हाल ये है कि हम अपनी हरकतों के नतीजे में परेशानी उठाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ने उनके ऊपर जुल्म नहीं किया, वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते थे। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि हम रोज़ी के लिए जो परेशान हैं, वो रोज़ी की परेशानी की वजह क्या है जी, वो हमारे सामने मौजूद है, हमारे से हमसे ही मुताल्लिक़ है वो चीज़। रोज़ी को परेशान, रोज़ी के कमी के लिए हमारी अपनी हरकतें ही जिम्मेदार हैं। जो अभी आपने हलाल हराम का जिक्र किया, हम अपनी रोज़ी को हराम कर रहे हैं जी। आपने धोखा देके गलत माल बेच दिया, वो जो लेके गया और जाना था कहीं दूर उसे, और फौरन आके वापस तो कर नहीं सकता। अब वहाँ जो उसे गुस्सा आ रहा है, वो जो आपको गालियाँ दे रहा है, और अब दिल के अंदर उसकी बददुआ निकल रही है, वो आपको सदाए बगैर नहीं रहेगी। सही फरमा रहे हैं जी। वो ये सोचेगा कि देखो नाकिस माल मुझे दे दिया, पैसे पूरे के लिए हैं, और फिर वो गाली गलौज करेगा और जो बददुआ देगा, वो बददुआ आपको छोड़ेगी नहीं। हदीस शरीफ में ये बात आती है कि जब आदमी कोई बददुआ करता है तो वो बददुआ पहले आसमानों पर जाती है। वहाँ जाने के बाद फिर ये देखा जाता है कि जिस आदमी को बद्दुआ दी गई है वो वाक़तन बद्दुआ का मुस्तहिक है या नहीं, उसने जुल्म किया है या नहीं। अगर वो जालिम है तो उसके ऊपर पड़ जाती है, बेशक। और अगर वो जालिम नहीं है तो बद्दुआ उसी के ऊपर पड़ जाती है जिसने बद्दुआ दी है। सही फरमा रहे हैं। इसलिए अब आप अगर खुदा न खास्ता आपने गलत सौदा दिया है, गलत पैसे लिए हैं, या कोई और धोखाधड़ी की है, तो उसके नतीजे में उसकी बद्दुआ आपके ऊपर लगेगी। सही बात है जी। आप सुबह से शाम तक 10 ग्राहकों के साथ ऐसी हरकतें कर चुके हैं, 10 तुम्हारे लिए बद्दुआ कर रहे हैं, आपकी दुआ कहाँ से लगेगी? सही बात है। और गलत रास्ते पर आप गामजन हैं। एक तो आप हराम तरीके से अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, चाहे वो बेईमानी की शक्ल में हो, चाहे धोखाधड़ी की शक्ल में हो, कम तोलने की शक्ल में, झूठ बोलने की शक्ल में हो, बहुत सारी उसकी शक्लें हो सकती है। लेकिन एक बात यह है कि आप बेईमानी से अपना सौदा फरोख्त कर रहे हैं, अपना जो कारोबार कर रहे हैं वो झूठ की बुनियाद पर आपने उस इमारत की बुलंदी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो ये जो हराम कमाई है, ये हमारे रिस्क में रुकावट बनी हुई है, इसमें बरकत नहीं होती है। उसके अलावा अल्लाह ताला ने 29वें पारे में जी जी
ایک صورت ہے سورہ تطفیف کہلاتی ہے وہ. جی جی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. بربادی ہے، تباہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک جی. جس کے ہاتھ میں ہر ایک کی بربادی یا اس کے کامیابی جس کے ہاتھ میں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بربادی تباہی ہے جو لوگ جب دوسروں سے تول کے کچھ لیتے ہیں جی. تو بڑھا کے تول کے لیتے ہیں، اور جب تول کے کچھ دینا ہوتا ہے تو گھٹا کے تولتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے لیے بربادی ہے. جب اللہ تعالیٰ خود بربادی کا فیصلہ کر رہا ہے تو ہم اور آپ بے ایمانیوں کے ساتھ کس طرح سے ترقی کر سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے، نہیں کر ایک سکتے. بات تو بڑی اہم یہ ہے. جی. دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو کل بھی تھوڑا سا ذکر آیا تھا جی. کہ ہم مالی حقوق میں جب کوتاہی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی خدا پاک ہمیں سزا دیتا ہے اور وہ مال کم کر دیا جاتا ہے. جی جی. اسی طریقے سے ہمارے یہاں بہت اہم معاملہ جی. وہ ناقدری کا ہے. جی. جب ہماری خواتین جب دال دھو رہی ہیں، جب چاول دھو رہی ہیں اور اس کو پانی بہا رہی ہیں، اس کے ساتھ 2 4 10 5 10 20 دانے بہہ جاتے ہیں. جی. وہ دانے آپ کو معلوم نہیں کہ کتنی ساری نظام عالم میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد پھر وہ دانہ پیدا ہوا ہے. صحیح بات ہے. جی جی. وہ شیخ سعدی نے جو کہا ہے ابر و باد و مہو خورشید و فلک دار کارند تا تو نانے بکفاری و غفلت نہ خوری. ہوائیں، چاند، سورج جی. سب حرکت میں ہیں اس بات کے لیے کہ تمہارے لیے کچھ روٹی کا انتظام ہو اور تم اسے غفلت سے نہ کھاؤ. یہ جو دانے آپ نے پھینکے ہیں، جو گئے ہیں، ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو پلیٹ کو صاف کر لیا کرو. جی. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ. تم یہ نہیں جانتے ہو کہ تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں برکتیں ہیں. صحیح بات ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو پلیٹ میں جو حصہ بچا تھا اس کو دھو کے پھینک دیا، اسی کے ساتھ برکت چلی گئی. اس کے علاوہ دیکھیے دسترخوان کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اس کے پیچھے منشا یہی ہوتی ہے کہ جو بھی ٹکڑے، جو بھی دانے گر گئے ہیں ان کو چن کے ہم دوبارہ سے استعمال کر لیں، ان کی ناقدری نہ ہو. یعنی رزق کی ناقدری سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی بے قدری مت کریے، اس کا احترام کیجیے، صحیح طریقے سے کھائیے. دسترخوان بھی اسی کی دین ہو سکتی ہے. مولانا صاحب یہ کچھ چیزیں ہوئیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوئیں، ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ بہت بڑے نتائج ہمارے سامنے لا سکتی ہیں، ہمارے رزق میں تنگی کر سکتی ہیں، اس میں خیر و برکت اس سے چھین سکتی ہیں. اس کے علاوہ حق تلفی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جھوٹ بولنے کی ہم بات کر چکے ہیں. دل آزاری بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کیا؟ جی ہاں، کسی کی دل آزاری. ایک آدمی بھوکا تھا، پریشان تھا، وہ آپ کے پاس آیا، اس نے کھانا مانگا. آپ کے یہاں کھانا بنا ہوا موجود بھی ہے. جی جی. چاہے آپ خاتون ہیں، آپ مرد ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور ٹیک لگا کے آرام سے ٹھنڈی ہوا کھا رہے ہیں، ایسی چل رہا ہے. آپ نے سوچا کون اٹھے، اس نے کہا بابا معاف کرو، وہ بیچارہ بھوکا ہے، تم اتنا سا نہیں کر سکتے کہ اٹھ کے اس کو کھانا دے دو. کھانے کی تمہارے پاس گنجائش بھی ہے، کھانا موجود بھی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ کھانا کھائے گا تو اس کے لیے کھانا کم پڑ جائے گا، کوئی وجہ نہیں. اور اس نے کھانا مانگا اور آپ نے معذرت کر دی. اگر ایسا کیا ہے تو اس کی پیٹ کی آہ جو ہے وہ بھی آپ کو سزائے بغیر نہیں رہے گی. ایسے معاملات میں اپنی سستی کاہلی کو نہ دیکھیے، دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھیے. صحیح بات ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک بڑے عالم ہیں، اب تو ان کا انتقال ہو گیا. وہ جب نوجوان تھے اپنے استاد سے ملنے کے لیے گئے. وہ استاد کھانا کھا رہے تھے اور دسترخوان فارغ ہو چکے تھے اور دسترخوان اٹھانا تھا. انہوں نے ازراہ عقیدت انہوں نے کہا حضرت میں اٹھا دوں، کیونکہ تمہیں اٹھانا بھی آتا ہے دسترخوان. وہ بڑے عالم تھے وہ بھی اور ان کے شاگرد تھے. انہوں نے کہا حضرت کیا دسترخوان اٹھانے کے لیے کوئی خاص سلیقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب یہ دسترخوان اٹھایا جائے گا، اس پہ جو روٹی کے ٹکڑے رہ گئے ہیں، کسی نے سخت ٹکڑا تھا اور وہ بوڑھا آدمی ہے، دانت اس کے کمزور ہیں، اس نے وہ کنارے اتار کے رکھ دیے. اس کو کہیں ایسی جگہ ڈالو جہاں سے چڑیاں کھا لیں گی. سبحان اللہ. اور جو ہڈی ووٹی کوئی رہ گئی ہے اس کو فلاں جگہ ڈالو. ایک کتا آتا ہے وہ اسے جگہ معلوم ہے. ہم ہمیشہ اپنی بچی ہوئی ہڈی وغیرہ وہیں ڈالتے ہیں، وہ وہاں کام آئیں گی. اور جو ذرات رہ گئے ہیں وہاں ڈالے جائیں گے. دسترخوان اٹھانے کا بھی ایک سلیقہ ہے، یعنی ایک ایک ذرہ استعمال ہو جائے، ایک ایک ذرہ کام آنا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے کام کا کرنی ہے تو دوسری مخلوق اللہ کی ہے، اس کے کام کا ہے. ہڈیاں جو بچی ہیں وہ بھی کسی کے کام کی ہیں، جو ٹکڑے سوکھے بچ گئے ہیں وہ بھی کسی کے کام کے ہیں. یعنی اس کا ہمیں احترام بھی کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. یعنی دسترخوان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور رزق کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. مولانا صاحب اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں لگتی ہیں، ہم جانے انجانے میں بڑے بول دیا کرتے ہیں، غرور سے بھری باتیں کر دیا کرتے ہیں. کیا یہ بھی ذمہ دار ہیں، رکاوٹ ہے ہمارے؟ بہت بڑی ذمہ دار ہوتی ہے اس میں بھی یہ بات. مثال کے طور پر کوئی چیز ہم کھا رہے ہیں، کوئی آدمی آیا، ہم نے اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کبھی کھائی ہے یہ چیز، کبھی نصیب ہوئی ہے،
जी जी जी। ये बात आपने जो कही है ये अल्लाह ताला के लिखने वाले फरिश्तों ने लिख ली है और इसके नतीजे में कुछ ना कुछ आपको भुगतना पड़ेगा। वो बेचारा गरीब आदमी है, उसने वाक़तन कभी नहीं खाई है, लेकिन इस तरह के जुमले जब आपने दूसरे को कहे हैं, आपके लिए बड़ा बोल और उसके लिए दिलाजारी का जुमला, ये आपके लिए क़यामत बर्पा कर देंगे। ऐसे जुमलों से हमेशा आजिज़ी तवाज़ु इख्तियार कीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो आदमी अल्लाह की खातिर अपने आप को पस्त करता है, बड़ा बोल नहीं बोलता और दूसरे को जलील नहीं करता, अल्लाह ताला उसको बुलंद करता है। और जो आदमी अपने आप को ऊंचा करता है, खुदा पाक उसे जलील कर देता है। इसलिए बड़ा बोल कभी नहीं बोलना चाहिए, किसी की गुर्बत का मजाक ना उड़ाइए और अपनी दौलत के ऊपर फख्र न कीजिए। सही बात है, ये चीज़ें ख़तरनाक हैं। मौलाना साहब, हम बहैसियत हैं, निसाब के एतबार से हमें ज़कात निकालनी चाहिए, लेकिन उसमें हम कोताही करते हैं, या तो नहीं निकालते या निकालते हैं तो हिसाब से नहीं निकालते। इसका असर भी क्या हमारे रिस्क पर पड़ता है? यकीनन पड़ता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मा खालततिज़ ज़कातु मालन इल्ला अफ़सदत हो, ज़कात का माल जिस माल में भी शामिल हो जाएगा उसे बर्बाद किए बगैर नहीं रहेगा। शामिल हो जाना दोनों तरह से है। एक तो ये कि एक आदमी ज़कात लेने का हकदार नहीं था, उसको ज़कात नहीं लेनी चाहिए, नहीं था, उसने ले ली और अपने माल में शामिल कर ली, वो उसके माल को भी बर्बाद करके रहेगी। और इसी तरह से शामिल होने का एक तरीका ये भी है, एक शक्ल ये भी है कि एक आदमी के ऊपर ज़कात फ़र्ज थी और उसने ज़कात नहीं निकाली तो उसकी वो ज़कात उसके माल में शामिल रह गई, ये भी इसके माल को बर्बाद करेगी। इसलिए ज़कात न देना अल्लाह के बहुत सारे मोहताज बंदों का हक मारना है। सही बात है। इसके नतीजे में आपके माल को नुकसान ज़रूर पहुंचता है। हम हक मार लिया करते हैं, बहन भाई का हक मार लिया करते हैं, हमसाया का अगर कोई हक है उसमें भी हक तलफी हम कर जाते हैं, समाज के हमसे कुछ तकाज़े हैं उनको भी हम फरामोश कर दिया करते हैं। दूसरे तमाम लोगों के समाजी एतबार से और अज़ीज़ अक़ारिब के एतबार से हम हक तलफी कर देते हैं और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि हम किसी का हक छीन रहे हैं, उसका दिल दुखा रहे हैं, अपना ही तिजोरी भरने में लगे रहते हैं। तो ये हक तलफी भी क्या रुकावट है? हमारे भी बहुत बड़ा सबब बनती है। हमारे माल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्न फिल माल हक़्क़न सिवा ज़कात, ज़कात के अलावा भी माल में कुछ हुकूक होते हैं। एक आदमी ने ज़कात भी अदा कर दी, सदका फित्र भी दे दिया, उसके ऊपर कोई और फिदिया भी रोज़े वगैरह का नहीं है, कोई और देनदारी उसके ऊपर नहीं है, लेकिन एक आदमी आया ज़रूरतमंद है, या मिसाल के तौर पर आप आम लेके आए हैं, आपकी फैमिली माशाल्लाह बड़ी है, 10 किलो आम लेके आए हैं आप, फ़कीर का बच्चा, गरीब का बच्चा एक पड़ोस में देख रहा है, उसने देखा इतना बड़ा थैला आया है, आपको मुलाजिम लेके आया है, उसकी नज़र लगी हुई है उस पर, आप अगर उसमें से 1-2 आम उसको उठा के दे देंगे, ये उस माल का हक अदा हो जाएगा। वरना उसकी जो नज़र पड़ी है, ये नज़र तीर बनकर आपके पेट में, आपके बच्चों के पेट में, आपके अहलिया के पेट में दर्द पैदा करेंगे और आप डॉक्टरों को दिखाते फिरेंगे और उनकी समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ है। सही बात है जी। ये वो आह पड़ी है, वो उसकी नज़र लगी है, वो नज़र दूर हो जाती है अगर आप उनको 2-4 आम पकड़ा देते। मौलाना साहब, निचोड़ इस बात का यही निकला कि हमारे रिस्क में बरकत क्यों नहीं है। हमने असबाब तलाश करने की कोशिश की और उसमें शरई तौर पर क्या रहनुमाई है उसको जानने की कोशिश की। कुरान मजीद में क्या कुछ हमारे लिए हिदायत हैं उस पर हमने गौर खौस किया, गुफ्तगू की आपसे। मौलाना साहब, निचोड़ यही निकला है कि हक तलफी से बचिए, बेईमानी से बचिए, हलाल रोज़ी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और ख़ास तौर पर वालिदैन की नाफरमानी मत कीजिए। बहुत सारी जो अच्छी बातें हैं उनको अपनी ज़िंदगी में हम शामिल करते हैं और बुराइयों को अपनी ज़िंदगी से अलहदा करते हैं तो हमारे रिस्क में इंशाअल्लाह ताला खैर बरकत होगी। मौलाना साहब, इन्हीं कलिमात के साथ अपने कॉलर्स की तरफ हम रुख करेंगे। हिना साहिबा हमारी पहली कॉलर हैं, झारखंड से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम आपका हिना साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल पूछें हिना साहिबा। जी, मेरा ख्वाब के ताल्लुक से सवाल है। जी जी। कि मेरे भाईजान मतलब कल एग्जाम देने जाने वाले हैं और ये ख्वाब देखते हैं कि बड़े बड़े मछली मतलब वो भूजा जा रहा है, फ्राई किया जा रहा है, और फिर देखते हैं कि एक पपीता का गाछ है, उसमें ज्यादा छोटा भी नहीं ज्यादा बड़ा भी नहीं पपीता फला हुआ है। तो मेरे एक रिश्ते में दादा लगते हैं, तो वो बोल रहे हैं क्या कि इसको थोड़ा सा काट दो तब बड़ा बड़ा पपीता फलेगा, इसकी तावीज़ बता दीजिए। बहुत शुक्रिया बहन, आपका हमने सवाल नोट कर लिया है। बहन नगमा से और बात करेंगे, नोएडा से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम आपका। नगमा साहिबा सवाल पूछिए। नगमा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं तो सवाल पूछे। शमा साहिबा हैं। शमा साहिबा फरमाएं क्या सवाल है। गालिबन हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं है, लेकिन हिना साहिबा का जो ख्वाब है मौलाना साहब उसकी ताबीर जानना चाहती हैं।
देखिए मछली देखना तो बहुत अच्छा है, जी। जिस काम के लिए वो कोशिश में है अल्लाह ने चाहा तो उसमें कामयाबी मिलेगी। और इंशाअल्लाह। ये जो पपीते के पेड़ के बारे में उन्होंने देखा है, इसका मतलब ये है कि जो फल या जो नेमत आपको मिली है, जिस मौजू पे आज गुफ्तगू हुई है, उसी से मुताल्लिक है ये ख्वाब भी। जी। आप उसमें से किसी ज़रूरतमंद को कुछ दे दीजिए तो ज़्यादा फल आएंगे। जब हम अपनी नेमतों में से गरीबों का हिस्सा निकाल देते हैं तो नेमतें और बढ़ती हैं। देखिए, किसी का भी हक हो, चाहे वो हमसाया हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे समाजी कुछ तकाजे हों, उनको हमें वक्तन फ़वक्तन पूरा करना चाहिए। जो भी तकाजे हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए, तो हमारे रिस्क में खैर बरकत आएगी। हमारे लिए अच्छी बात है ये। उम्मीद है बहन हिना को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। और मौलाना साहब एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। एहसन साहब हैं बरेली से अपने सवाल के साथ। खैर मख्तम आपका एहसन साहब, सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं एहसन साहब, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे ये पूछना है, जैसे लोग हराम का कमाने लगते हैं, फिर ये वो मतलब हलाल का जो लोग खाते हैं वो उनके ऊपर गौर करते ही हराम का खा के भी खुश है, मतलब शैतान उन्हें बहकाता है और वो इस बहकावे से वो भी हराम की तरफ जाते हैं। तो इस पे भी थोड़ी बात करें। बहुत अच्छी बात है मौलाना साहब। मुझे लगता है एहसन साहब की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत संजीदा है और बहुत संजीदा सवालात ये करते हैं। अक्सर बेशतर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ये बनते हैं और आज भी इसी ताल्लुक़ से इनका सवाल है और हमारे मौजू को छूता हुआ भी है। रहनुमाई फरमाएं। देखिए, जब हम हलाल रोज़ी कमाते हैं और हलाल ही हासिल करने की कोशिश करते हैं, हलाल की पाबंदी करते हैं, तो अक्सर ये होता है, और अहलुल्लाह जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनके साथ तो ख़ास तौर पर यह चीज़ होती है कि वो लुक़मा उनसे खाया नहीं जाता। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक गलत माल पड़ोस की कोई बच्ची लेके आई है, कोई बच्चा लेके आया है जी। और वो उनकी कमाई गलत है, आप एहतियात से चलते हैं, आप खाना पसंद नहीं करते हराम की कमाई, उसका मामला ये होता है कि उस बच्ची से वो चीज़ हाथ फिसलेगा और गिर जाएगी और टूट जाएगा प्याला भी, और वो कुछ भी सालन नहीं बचेगा। इसका मतलब यह है कि खुदा पाक आपको रोकना चाहता है इस चीज़ से। ऐसे इंतजाम किए जाते हैं। तो इसलिए जब कोई आदमी हलाल रोज़े का एहतमाम करता है, खुदा पाक भी उसकी मदद फरमाता है और हलाल ही खिलाता है, हराम रोज़ी उससे खाई नहीं जाती। ऐसे आदमी को चाहिए कि वो उससे एहतियात करें। कभी कभी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, आदमी को महसूस हो जाता है कि फला आदमी को मैंने कहा, हमारे पास बात सवाल यहीं इसमें आए जी जी कि मैंने ऐसा देखा है कि मैं कोई गंदगी खा रहा हूँ। जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ फला जगह हमारी दावत थी, वहाँ खाना खाया था हमने। तो हमने कहा कि इसका मतलब यह है कि उस जहाँ तुम्हारी दावत थी वो उसकी कमाई ठीक नहीं है, ऐसे लोगों के आगे खाने से एहतियात कीजिए। दो कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। हुमैरा साहिबा है महबूब नगर से। खैर मख्तम आपका। हुमैरा साहिबा सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। खैर मख्तम आपका राह नजात में सवाल पूछें। जी, हमारे बाबा के ख्वाब की ताबीर जाननी थी। जी। उन्होंने दो काफिरों की खबर देखी थी ख्वाब में। तफसील बताएं। और दूसरा सवाल यह था कि दो गैर शादी मुस्लिम की क्या देखी है? घर पर बहुत सारे जमा हुए हैं, अब हम बहन पहला सवाल का क्या करें हम? पहला सवाल दोहरा दीजिए, उसके बाद दूसरे सवाल पर हम आएंगे। दो गैर मुस्लिम देखा, जो ख्वाब में देखा है कि दो काफिरों की खबर थी वहाँ पर, कब्र यानी कब्र थी। ठीक है, दूसरा सवाल बताएं। दूसरा सवाल यह है कि शादी के जो रुखे होते हैं ना, कार्ड, वो बहुत सारे जमा हुए हैं, अब हम उनका क्या करें? शादी के कार्ड्स जमा है। मौलाना साहब किस तरफ इशारा है इन दोनों ख्वाबों का? नहीं, ख्वाब थोड़ी बता रही है, तो शादी के बहुत सारे कार्ड जमा हो गए हैं। इनका ये अलग सवाल है, लेकिन ख्वाब पहला है जो कब्रें देखी हैं उन्होंने। देखिए, ये ऐसा सवाल है जिसके लिए हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। तुमने कैसे जाना कि किसकी कब्र है? तो ये बात हमें पहले मालूम हो, जो भी तो हम समझेंगे। बहरहाल जो भी किसी की भी कब्र देखी है, छोटा सा एक आम सा पैगाम ये है कि हमें अपनी मौत को याद कर लेना चाहिए। इसका वो किसकी कब्र है ये तो अल्लाह जाने, लेकिन पैगाम इससे ये निकलता पैगाम है। इसमें यह है कि हमें अपनी मौत को याद करना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अक्सरो ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली हकीकत यानी मौत को अक्सर याद करते रहा करो। तो ये पैगाम इससे मिल रहा है। इनके दूसरे सवाल से पहले एक कॉलर और मौजूद हैं, मुंतज़िर हैं, अजीम साहब दिल्ली से। उनका सवाल नोट कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका सवाल पूछें अजीम साहब। जी फरमाएं, क्या सवाल है? मेरा नाम अजीम है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं हाजिरी लगाना पड़ती है कलियर में जाके, मैं चाहता हूँ ये असरात खत्म हो जाए, बहुत परेशान है हम। मतलब कोई असरात का आपको खदशा है? ये असरात किसी ने बताया था कि आप वहाँ चलिए ठीक हो जाएंगे। तो हम वहाँ पे हर दफा जाते हैं और वो
वो काफी लंबा जाना पड़ता है वहाँ पे। जी मौलाना साहब रहनुमाई फरमाएं। देखिए असरात के लिए बरसात में असरात के लिए जो तदबीर आप खुद कर सकते हैं वो ये 2 काम कर लीजिए। एक तो सूरह बकरा आप अगर खुद पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, वरना घर का कोई आदमी सूरह बकरा पढ़े, घर के अंदर शयातीन के असरात जो होते हैं उससे दूर हो जाते हैं। एक बात ये कीजिए कि घर में 3 दिन तक सुबह और शाम अजान कहलवाइए। इतनी आवाज़ से जो घर घर के अंदर रहे, ये आवाज़ अजान कहलवाएंगे तो उससे शयातीन भाग जाते हैं। ये 2 काम आप कर लीजिए और आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम कीजिए और सूरह फलक सूरह नास पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला ये असरात ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुन्ने खान साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हैं बरेली से अपने सवाल के साथ। फरमाएं क्या सवाल है आपका मुन्ने खान? वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं क्या सवाल है आपका मुन्ने खान साहब? सर मैं ये पूछ रहा था, मैं जब काम धंधा करता हूँ बराबर कम करता हूँ, पैसा देना नहीं रुकता मेरे पास में, क्या चक्कर है सर? यानी कारोबार में बरकत नहीं है, इसका मफहूम यही। बहुत शुक्रिया। बहन रेहाना से हम बात करेंगे, हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका रेहाना साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम रेहाना साहिबा, फरमाएं क्या सवाल है आपका? सवाल है, बोल रहे थे मेरा बेटा है एक जॉब कर रहा है, तो एक दिन ऑफिस में गाड़ी में बैठा हुआ है तो पीछे तरफ से सांप फन लगा के बैठ खड़ा है, तो सब लोग बोल रहे देखिए सांप है लाल रंग का। तो उतरा अपनी गाड़ी से तो बोल रहे कि मारो मारो, तो तब तक मैं सांप भाग ऑफिस में गाड़ी में बैठा हुआ था। वो सांप भाग गया है? वो सांप भाग गया है, किसको मार दिया है? भाग गया, मारा नहीं। ठीक है बहन, लाल रंग आपका पीछे तरफ से फन फैला था। बिल्कुल आपका ख्वाब मौलाना साहब तक पहुंच रहा है। मौलाना साहब ख्वाब में सुर्ख रंग का, जी किस तरह? देखिए कोई दुश्मन है जो उनका पीछा कर रहा है, और वो अगर मार देते ख्वाब में तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो भाग गया है। इसलिए अपने आप को महफूज करने के लिए इनको 2-3 काम करने चाहिए। एक तो नमाज पनाह पढ़ें और उनके घर के लोग भी पढ़ें, उनके लिए दुआ करें। दूसरे है कि बहुत किसी गरीब ज़रूरतमंद परेशान आदमी का पता लगाकर उसको कुछ रकम दे दें, उसकी मदद करें और दिल में ये नियत करें कि ये जो ख़तरा हमारे लिए आ रहा है इससे परवरदिगार हमारी हिफाजत फरमा, तो वो ख़तरा इंशाअल्लाह टल जाएगा। यानी सदक़े की नियत करते हुए देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बहन रेहाना को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। मुन्ने खान साहब का सवाल हमारे पास है, कारोबार में खैर बरकत नहीं है। देखिए कारोबार के सिलसिले में अभी 2 दिन से जो हम मुसलसल बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपने सुनी होंगी तो इनमें से जो जो चीज़ें आपके हालात से ताल्लुक़ रखती हैं उनका एहतमाम कीजिए और बिस्मिल्लाह करके हर चीज़ कीजिए। राह खुदा में कुछ न कुछ रोज़ाना निकाल दिया कीजिए। जब हम राह खुदा का निकालते हैं तो खुदा ताला हमारे कारोबार में, हमारे पैसे में, हमारी रोज़ी में बरकत अता फरमाता है। और फजर की नमाज़ के बाद, इशा की नमाज़ के बाद या अल्लाहु या रहमानु या रज़्ज़ाक़ु 100 मरतबा पढ़कर दुआ कर लिया कीजिए। 2 कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नसीम बानो साहिबा हैं प्रयागराज से और उसके बाद ज़ुबैरा साहिबा हैं। फरमाइए बहन क्या सवाल है आपका? नसीम बानो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम आपका राह निजात में। जी हम मौलाना साहब से ये जानना चाहते हैं कि हमारे घर में हमारे शौहर, हमारे बच्चे, हम रहते हैं, सब लोग बहुत परेशान रहते हैं, किसी की तबीयत नहीं अच्छी रहती, सब लोग एक दूसरे पर कुछ गुस्सा करते हैं और किसी के एक दूसरे की बात नहीं मानते, कहना नहीं मानते और गुस्सा करते हैं सब एक दूसरे से सब लोग। तो मौलाना साहब हमको कुछ बताएं, घर में खैर बरकत भी नहीं है, रोजी में बरकत भी नहीं है, इतनी इसमें बहुत परेशानी है। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया। बहन ज़ुबैरा से और बात कर लेते हैं। फरमाएं ज़ुबैरा साहिबा आपका क्या सवाल है? बहन आपसे हम बात कर रहे हैं, सवाल बाआवाज़ बुलंद हम तक पहुंचा दीजिए। ज़ुबैरा साहिबा, गालिबन ज़ुबैरा साहिबा जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारी भांजी आई हुई थी मैके, वो तो उनका जी फरमाएं, बात मुकम्मल कीजिए। अपने मायके आई हुई थी, 3.5 तोले का सेट था सोने का। जी जी अब आई हुई थी, अब यहाँ फिर जाने लगी अपनी ससुराल, तो वो जेवर अपनी ससुराल लेके गई अटैची में रख के, लेकिन जो है वो अटैची भी बंद। जब अपनी ससुराल पहुंची अपने मायके से, अटैची बंद और उसमें से जेवर गायब हो गया। ठीक है बहन, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया है। कई सारे सवालात हमारे पास जमा हैं, पहले मौलाना साहब से उन पर उनकी रहनुमाई लेते हैं। मौलाना साहब, ज़ुबैरा साहिबा का सवाल जो था ब्रेक से पहले आया था
उन्होंने जेवर रखा, अटैची में बंद की, और अटैची जब वहाँ जाकर खोली तो अटैची से जेवरात गायब थे। देखिए, इसमें एक तो इत्तेफाकात ऐसे होते हैं कि रखने में हम भूल गए और ख्याल ये है कि रख लिया था। कभी वहाँ पहुँचकर हमने जो सामान खोला तो कुछ और उठा रहे थे, वो चीज़ निकल के नीचे गिर गई, किसी ने उठा ली। ये तो इत्तेफाकात हो सकते हैं। जी जी। लेकिन एक गैबी चीज़ कभी कभी ये होती है कि जब मैं नहीं कहता हूँ कि आप ज़कात देती हैं, यानी मुझे क्या मालूम, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई आदमी ज़कात नहीं देता है तो उसका माल भी ज़ाय होता है और उसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। जब आदमी ज़कात नहीं अदा करेगा तो उसके माल में नुकसान ज़रूर होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मा दा मालुन फी बर्रिन वला बहरिन इल्ला बिहब्सि ज़का, खुशकी में और तरी में, आबादी में और वीरानी में कहीं भी कोई माल जो ज़ाय होता है वो ज़कात ना अदा करने या माली हुकूक अदा न करने की वजह से होता है। इसलिए बहरहाल ये भी गौर कर लीजिए अगर उसमें कोई कोताही है। और कोताही दो तरह की होती है, तफसील का ये मौका नहीं है। एक तो हम निकालने में कमी कर देते हैं, जितनी निकलनी थी रकम उतनी नहीं निकाली। एक दूसरी बेहतियाती ये होती है कि निकाल तो दी पूरी, लेकिन अदा करने में हमने किसी से कह दिया ये ज़रा किसी गरीब को दे देना, या रख दिया, रख के भूल गए, या ताखीर कर दी, या बहुत देर कर दी। तो ऐसी चीज़ों की वजह से भी वो ज़कात का नक्स होता है, ज़कात की कमी होती है और उसके नुकसानात भी होते हैं। तो ये चीज़ एहतियात कीजिए। और सूरह आल इमरान का दूसरा रुकू, तीसरे पारे में तीसरी सूरत है, उसका दूसरा रुकू जहाँ ख़त्म होता है, उसकी पहले रुकू की आखिरी आयत, आयत नंबर 9 है, रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। इस आयत को सैकड़ों हज़ारों बार पढ़िए, अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो जेवर आपका गैबी तरीक़ों से मिल जाएगा घर पर ही इंशाअल्लाह ताला। रेहाना साहिबा का सवाल जानते हैं, नागपुर से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका रेहाना साहिबा, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम, बताएं। पहले तो मौलाना साहब से दुआ की गुजारिश है। आज मेरे शोहर का बर्थडे है, लेकिन मुझे पता है कि बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, हम नहीं मनाते। लेकिन जैसे मेरे शोहर के वालिदा जब वो 1 साल के थे जब भी इंतकाल हो गया, और वालिद का भी, वो इन्हें बचपन से अकेले ही थे। तो अगर हम उन्हें थोड़ा सा, जैसे हम बच्चे, मैं अगर कुछ खुशी मनाना चाहे, जैसा केक वगैरह काटे, तो क्या हम काट सकते? और दूसरा सवाल ये है कि जैसे मौलाना साहब आज ज़कात की बात कर रहे थे, जैसा हमारी रोजी रोज़ कमाते रोज़ वो करते, अगर उसमें से जैसे रमज़ान के महीने में ज़कात देते, ऐसा अलग से नहीं निकालते, अगर कोई मांगने आ रहा है तो दे देते, 100, 50, 200, 400 ऐसा दे देते, तो क्या ज़कात अलग से निकालना ज़रूरी है? बहन मुझे पहले तो ये बताएं कि आप ज़कात के निसाब को पहुँचती हैं? इनके ऊपर ज़कात है नहीं। बहन आपकी बात मौलाना साहब तक पहुँच गई है, मौलाना साहब का मशवरा भी आप तक पहुँचेगा ज़रूर। कुछ और कहना है? और एक सवाल है कि मौलाना साहब बोलते कि सूरह बकरा, जैसे हम रोज कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उससे पहले सूरह बकरा के 2 या 3 रुकू पढ़ते, तो क्या रोज पढ़ सकते हैं हम, क्या हफ्ते में 2 या 3 ही बार पढ़ना चाहिए? बहुत शुक्रिया बहन, और आप फिक्रमंद हैं, ये जानकर और अच्छा लग रहा है। नावेद साहब फर्रुखाबाद से सवाल पूछना चाहते हैं। नावेद साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। नावेद साहब सवाल पूछिए, हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो। वालेकुम अस्सलाम, बताएं नावेद साहब क्या जानना चाहते हैं? मैं 3 सवाल है। मेरे पापा जब भी काम चालू होता है तो उनकी अक्सर तबीयत खराब हो जाती है, खूनी बवासीर हो जाती है एकदम से। खूनी बवासीर की बात हम तक पहुंची है, इसके अलावा जी, और ये सवाल ये मेरा घर में काम हो उससे पहले मतलब मुझे बात लग जाएगी तो काम ही ऐसा लग गया, कुछ काम अच्छा करने सोचो। नवेद साहब आपकी आवाज़ साफ तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम कासिर हैं आपको सुनने से। जी 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 जी, जल्दी कहें नावेद साहब अपनी बात। हम ये कह रहे हैं घर में कोई मतलब भाई रिश्ता तो कोई ना कोई ऐसा ठीक है, आपकी बात का मफ़हूम हम तक पहुंच गया। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। दूसरा सवाल जो रिश्तों के ताल्लुक से है, रिश्ते आते हैं लेकिन वो पारी तकमील को नहीं पहुंच पाते हैं मौलाना साहब। देखिए, उसके लिए नमाज तौबा पढ़िए, नमाज हाजत पढ़िए, कोई न कोई रुकावट होती है। रिश्ते जैसे आपको ज़रूरत है ऐसे दूसरों को भी ज़रूरत है अपने बच्चे और बच्चियों के लिए, इसलिए ज़रूरत तो सबकी है लेकिन रुकावट किसी वजह से होती है। आप नमाज तौबा पढ़ें, नमाज इस्तिआज़ा पढ़ें, नमाज पनाह,
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، خاص اس مقصد کے لیے کوئی صدقہ بھی نکالیں کہ پروردگار جو رشتے ہمارے لیے آ رہے ہیں ان کو آسانی سے ہم تک پہنچا دے اور تکمیل تک پہنچا دے۔ دوسرا سوال ان کا، کسی عزیز کو خونی بواسیر ہے۔ دیکھیے خونی بواسیر، جس کو جس طرح کی بھی بواسیر ہو اس کو ایک تو قبض نہیں ہونے دینا چاہیے، یعنی لیٹرین کو کھل کے آنی چاہیے، اس میں رکاوٹ ہوتی ہے تو اس سے بواسیر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے کہ کسی ڈاکٹر کو بھی ضرور دکھائیں، اور دوسرے یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اور پانی پہ دم کر کے، چائے پہ، ہر چیز پہ استعمال کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ ہمارے صاحب اگلے کالر مظفر صاحب ہیں، سیوان سے ہمیں فون کر رہے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا مظفر صاحب، سوال پوچھیں۔ مظفر صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں، جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بول رہے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے سب سے پہلے مظفر صاحب، اور اس کے بعد اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ مظفر صاحب دیکھیے کہ یہ بہت زیادہ بارشوں کا سیلاب ہے۔ جی خواب ہے یہ؟ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے مظفر صاحب، اور سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ اور اس میں مزار شریف ہے۔ جی غالباً بات ممکن نہیں ہو پائے گی۔ ہم بارہا اپنے ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں فون کریں اپنی ٹی وی کی آواز آپ بند کریں گے تبھی آپ کی آواز ہم تک پہنچے گی۔ بعض ناظرین نے ایک بات کہی کہ ہم اگر بند کر دیں گے آواز تو جواب کیسے سنیں گے، تو یہ بات بار بار بتائی جاتی ہے کہ جتنی دیر آپ سوال کر رہے ہیں اتنی دیر بند کر دیجئے، اور جب آپ کی بات پوری ہوئی تو پھر کھول دیجئے، جواب سن لیجئے۔ اور ہماری آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، فون کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اتنی دیر اس کو اپنی ٹی وی سے جدا کر دیں تو اچھا رہے گا۔ بہرحال ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا سیلاب زدہ علاقے کی بات کر رہے تھے، تو یہ حقیقتاً بات کر رہے تھے۔ جی تو اس کے لیے کوئی دعا کچھ اور اس طرح کی چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے خدا پاک ایک پیغام دے رہا ہے پورے ملک کو، ہر انسان کو، کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے۔ جی جی جس طرح سے تم نے ہمارے حکموں کو گڑبڑ کر دیا ہے، پورا نہیں کرتے ہو، ہم نے بھی تمہاری سہولتوں کو الٹ پلٹ کر دیا ہے۔ کہیں پانی ہے تو بہت زیادہ ہے، کہیں پانی بالکل نہیں ہے، وہاں پانی نہ ہونے سے پریشانی ہے، وہاں پانی کی زیادتی سے پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رونا، گڑ گڑانا، دعا کرنا، معافی مانگنا یہ ضروری ہے۔ جو جن کے یہاں پانی کی کمی ہے وہ بھی، اور جن کے یہاں پانی کی زیادتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کریں، معافی مانگیں اپنے گناہوں کے لیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جب گناہوں کو معاف فرما دے گا تو یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ایک حدیث شریف میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اگر بندے سیدھے سیدھے چلیں اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں تو خدا پاک راتوں کو بارش کرے اور دن میں کھول دے، سارے لوگ کام کریں، اور خدا پاک ان کو بجلی کی کڑک کبھی نہ سنائے۔ یہ جو بجلی کی کڑک آتی ہے، کام کے وقت میں بارشیں ہو رہی ہیں، پانی کی کمی ہے یا پانی کی بہت زیادتی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور ایک ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، پورا علاقہ جب گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے، حقوق ادا کرے، لوگوں کو جو پریشانی ہے ہمارے آس پاس جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس میں کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ بہن خدیجہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں اپنے سوال کے ساتھ۔ خیر مقدم آپ کا خدیجہ صاحبہ، سوال پوچھیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، بتائیں خدیجہ کیا سوال ہے آپ کا؟ پہلے تو دعاؤں کی گزارش ہے مولانا صاحب کی خدمت میں۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے گا، انشاءاللہ مولانا صاحب سے درخواست کریں گے۔ دوسرا سوال بتائیں۔ دو سوال ہے میرے۔ پہلا تو سوال یہ کہ یہ سنتے ہیں کہ اگر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا جاتا ہے تو اللہ پاک ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ان کے نیک لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، تو کیا سچ مچ دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر ایک حدیث شریف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس میں بارش کے پانی پر 70 بار الحمد شریف، قل هو اللہ، آیت الکرسی اور سورہ فلق اور ناس پڑھنا ہے، تو یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، تو کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور آپ نے اس طرف اشارہ کیا جس پر ہم نے کل بھی تھوڑا سا غور و خوض کیا تھا، مولانا صاحب سے گفتگو کی تھی، جو سوشل میڈیا ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، فیس بک ہو یا کسی، جو اس میں جو کچھ آتا ہے آپ کے پاس، تو اس پر کیا ہمیں عمل آور ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کہہ کر جب ہم کسی بات کو کہیں تو ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہونا ضروری ہے کہ فلاں کتاب میں یہ حدیث ہم نے دیکھی ہے۔ جی جی۔ اور جو آدمی ہم سے حدیث کہہ کر بیان کر رہا ہے یا تو وہ حوالہ دے، ورنہ پھر حدیث نہ کہیے۔ یہ تو بات ہوئی اصولی طور پر۔ اور یہ جو بات اس بچے نے پوچھی ہے
اس میں سورہ فاتحہ یا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر بارش کے پانی پر یا کسی بھی پانی پر ہم دم کر کے پئیں گے تو فائدہ ہوگا. اس کے لیے حدیث کا ثبوت ہی ضروری نہیں, یہ تو قرآن مجید کی آیتوں کی برکتیں ہیں, اس سے حاصل ہوں گی. اور سورہ فلق سورہ ناس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی تو واقعہ اسی طرح کا تھا, اس لیے یہ کرنا تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو حدیث نہ کہیے. حدیث کہیں گے تو اس کا ثبوت دینا پڑے گا. صحیح بات ہے. اگر ظالم حکمرانوں کی جو انہوں نے بات کہی ہے جی, وہ حدیث بالکل صحیح ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے, لیکن بری بات سے روکنا اور اچھی بات کے لیے حکم دینا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے, جتنا کچھ اسے آتا ہے جی. اور کہنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے. چھوٹے بچے اپنے باپ کو کسی بات پہ ٹوکنے لگیں گے, برا بھلا کہنے لگیں گے تو یہ بات بے ادبی ہوگی. کہنے کا انداز تو اختیار کرنا پڑے گا مناسب حالات کے لحاظ سے, لیکن کوئی آدمی برا کام کر رہا ہے اس کو روکنا مناسب طریقے پر اور اچھی بات کا حکم دینا یہ ضروری ہے. کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو توجہ دلا دیجئے, ہلکے سے ہی کہہ دیجئے, لیکن کہیے کہ بھئی اذان ہو چکی ہے آئیے. بہت نرمی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے اس بات تو اچھی باتوں کو کہنا اور بری باتوں سے روکنا ضروری ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک تیسرا انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے بہن خدیجہ, ضرور دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ فرمائے. اور دو کالر ہماری فون لائن پر ہیں, اختر صاحب ہیں اور مظفر صاحب ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. اختر صاحب فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتا دیں. السلام علیکم. میرے نا خواب میں میرے شوہر آتے بہت, پہلے ان کا انتقال ہو کر اکثر خواب میں آتے ہیں. ابھی پیچھے آئے تھے تو بول رہے تھے آتی نہیں کہ کب آ رہی, میں بولی ہاں میں آتی نہ چلو. ابھی پرسوں دن اور 8 دن پہلے ہو رہا ہے, بولے 6 مہینے ہو گئے, بولے ابھی تک نہیں آ رہے. بہن یہ سب کا دینا چاہیے. یہ خواب میں اپنے خواب آرام سے دوہرا دیجئے, کیا دیکھا ہے آپ نے؟ میرے شوہر نا اکثر خواب میں آتے رہتے ہیں. شوہر آپ کے خواب میں آتے ہیں؟ شوہر آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آتی نہیں کیا. ٹھیک ہے مولانا صاحب. میں بولی کہ ہاں میں آنا چاہ رہی, آتی ہوں میں. تو پھر ابھی اور پرسوں خواب میں آئے, بولے 6 مہینے ہو گئے, بولے ابھی تک نہیں آئی. بولے بہت شکریہ بہن آپ کا. خواب شوہر موجود ہیں؟ شوہر موجود نہیں ہے. مظفر صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں, فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا مظفر صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیں. جی ہم سن رہے ہیں ہمارے دیش ملک میں انڈیا میں ابھی موب لنچنگ کی گھٹنائیں زیادہ بڑھ رہی ہے. جی غالباً ہماری بات ممکن نہیں ہو پائے گی, ان سے آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے مولانا صاحب. لیکن اختر صاحب کا جو سوال ہے بہن اختر کا, غالباً انہوں نے یہی بتایا ہے, خواب میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہیں اور شوہر ان سے کہتے ہیں کہ آتی نہیں, تم آتی نہیں. 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے ہو گئے تو وہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے ہو گئے اب تک نہیں آئی ہو. جی جی جی. بہن اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جس دنیا میں وہ چلے گئے ہیں وہاں آپ کو بلا رہے ہیں. آپ 2 کام کیجئے, ایک تو ان کے لیے ایصال ثواب کیجئے تاکہ آپ کی جدائی کی جو پریشانی ان کو ہو رہی ہے اس میں سکون ملے, اور دوسرے یہ کہ اپنی صحت و عافیت کے لیے اور اپنی عمر کی لمبائی کے لیے, درازی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. مولانا صاحب مرشدہ صاحبہ کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں, راجستھان سے ہمیں فون کر رہی ہیں. خیر مقدم آپ کا بہن مرشدہ, سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بتائیے مرشدہ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہم نے نا پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا. میری بہن اور مجھے نا 1 سال ہو گیا, کم سے کم 4-5 بار اجمیر شریف کی درگاہ دکھی ہے. تو خواب میں دیکھی ہے, ہم وہاں جانا ہے یا کیا کریں. اور میں ایک میری سسٹر ہے بڑی, ان کی شادی ہو گئی, ان کے ہسبینڈ کا کام نہیں لگتا, ان کا کاروبار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے مولانا صاحب, 2 الگ الگ سوال ہیں. پہلا خواب کے تعلق سے ہے. جی بزرگوں کے یہاں حاضری بہت اچھی چیز ہے, اگر آپ حاضر ہو جائیں تو اچھا رہے گا. اور کاروبار کے سلسلے میں جد و جہد کرنا, کوشش کرنا, اور جتنا وقت کام کو دینا چاہیے اتنا وقت دینا ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ آرام طلبی کے ساتھ وہ کام کی کوشش کر رہا ہے, کام مل جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ آرام کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, دوڑنا پڑتا ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, یہاں ہو جائے وہاں ہو جائے. دوستوں سے کہیے, کام والوں سے کہیے, کوشش کرتے ہیں. من جد وجد, عربی کی ایک کہاوت ہے کہ جو آدمی کوشش کرتا ہے وہ اسے کامیابی مل جاتی ہے. بے شک. بہن مرشدہ کا سوال ہے دوسرا کہ کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے, کاروبار نہیں چلتا. کاروبار نہ چلنے کے لیے یہی چیزیں ہیں جو ابھی میں نے بتائی ہیں. اس کے لیے یہ کریں, استغفار کثرت سے کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک صاحب کو دیکھا, نماز کا وقت نہیں تھا, وہ موجود تھے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت میں یہاں کیسے ہو, تو انہوں نے کہا ہمومن لزمتنی وغمومن یا رسول اللہ, رنج و غم اور پریشانیوں نے مجھے گھیر رکھا ہے اللہ کے رسول. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا استغفار کرو, بلکہ آپ نے فرمایا اینا انت من الاستغفار, تم استغفار سے کہاں غافل ہو. یعنی یہ تو بہت کامیاب چیز ہے
इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला रोज़ी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। महफूज़ुर रहमान साहब हैं रामपुर से अपने सवाल के साथ, और इसके बाद रुबीना साहिबा से हम बात करेंगे। सूरत से हमें फ़ोन किया है। बताएं महमूदुर रहमान साहब, क्या सवाल है आपका? जी असल सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फरमाएं महफूज साहब। वो मेरा एक बच्चा दुबई में है, तो उसका थोड़ी काम की प्रॉब्लम है, तो आप दुआ फरमा दीजिए, मौलाना से कहना। मतलब दुबई में अभी हैं लेकिन काम से नहीं लगे हैं? हाँ, काम से नहीं लगे। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। और जहां तक दुआओं का ताल्लुक़ है, मौलाना साहब से दरख्वास्त हम करते हैं, और आप तमाम नाजरीन से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि आप भी हमारे हक़ में दुआ फरमाया करें। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बहन रुबीना हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं सूरत से, उनका सवाल भी नोट कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका रुबीना साहिबा, सवाल पूछिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपने नाम के माने जानना था रुबीना से। और मुझे बार बार ख्वाब आता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मुझे लड़की चाहे लड़का हुआ, लेकिन फिलहाल मुझे औलाद नहीं है। तो इसका क्या है, मौलाना से जानना था। ठीक है बहन। और मौलाना से था कि मुझे नमाज में थोड़ी कोताही होती है, तो मौलाना से दुआ चाहती हूँ कि वो मुझे अल्लाह ताला मुझे नमाजी बना दे। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए, नमाजी बनाए और परहेजगार बनाए। मौलाना साहब मुझे एक बुजुर्ग का एक मकूला याद आ रहा है। उनसे किसी ने कहा कि हुजूर मुझे सुस्ती रहती है नमाज में, बहुत सारे नेक कामों में। उन्होंने कहा सुस्ती का इलाज चुस्ती। जी तो ये तो अल्लाह ताला आपको नमाजी बनाए, अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दे रखा है। बेशक आपको चुस्ती, हिम्मत, जुर्रत से काम करना चाहिए। आराम को धक्का दीजिए। सुबह सवेरे उठने का वक्त है तो उठिए, बिस्तर की नरमी और गर्मी ये सब छोड़कर और उठ जाइए, नींद को कुर्बान कीजिए, नमाज अपने आप अदा हो जाएगी। आप सुस्ती करेंगी तो नमाज अदा नहीं होगी, इसके लिए खुद ही चुस्त होना होगा। सही बात है। अब मौसम इनका दूसरा जो सवाल है वो ख्वाब की शक्ल में है, लेकिन उस सवाल में 2 सवाल हैं। एक तो ये कि औलाद से महरूम है, उसके लिए किसी दुआ का एहतमाम। देखिए, आपका ख्वाब ये बता रहा है कि आपको अल्लाह ताला औलाद देना चाहता है, लेकिन कुछ रुकावटें हैं। वो रुकावटें मेडिकल और तिब्बी भी हो सकती हैं, और वो दुआ की कमी भी हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और डॉक्टरों को दिखाइए। कोई कमी अगर है दोनों में से किसी में, तो उसको दूर करने की वो तदबीर करेंगे। आप दुआ करेंगे, हम भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उन तमाम बहनों और भाइयों को जो औलाद के मुतमन्नी हैं, अल्लाह ताला उनको सालेह औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। महमूदुर रहमान साहब का सवाल अपने बेटे के ताल्लुक से है। दुबई में हैं, काम से महरूम हैं, काम चाहते हैं, काम से नहीं लगे। काम के लिए उनसे भी कहिए वो इस्तिग़फ़ार करें, और आप भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए, और ख़ास तौर पर इस नीयत से कि परवरदिगार उसको काम दे दे, कहीं सदका कीजिए। और अपने रिश्तेदारों में कोई बहुत गरीब, ज़रूरतमंद, परेशान आदमी हो, खामोशी से उसकी मदद कीजिए। ख़ास बस यही नियत कीजिए, और सारी चीज़ों के नहीं, सारे कामों में तरक्की होती है सदक़े से। आप ये नियत कीजिए कि ये सदका मैं इस नियत से दे रहा हूँ, परवरदिगार मेरे बच्चे को अच्छा काम अता फरमा। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। बहन रेहाना का नागपुर से एक बहुत अच्छा सवाल है, बर्थडे के ताल्लुक से है। उनके शौहर का जो है वो सालगिरह आने वाली है, और वो कहते हैं कि उनके वालिदैन ने मनाया है उनका बर्थडे, केक वगैरह काटना, जो भी तरीक़े हैं उसके। वो कहती हैं कि अब हम उनकी खुशी को, अगर हम उनका बर्थडे मनाना चाहें खुशी के साथ, तो किस तरीके से, कौन से तरीक़ा अपनाएं? देखिए, बहुत गहराई से एक बात समझ लीजिए। किसी की खुशी का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है। जी जी। लेकिन एक आदमी शराब पीता है, हम उसे शराब देंगे तो उसे दिल को खुशी होगी? ये गैर मुनासिब है, ये गलत बात है। कोई काम गैर जरूरी या गैर अहम काम वो करते थे, जी। और उसकी वजह से उनको खुशी होती थी, आप ये तो न कीजिए। लेकिन उस वक्त में कुछ मसाकीन को खाना खिला दें आप, और वो भी तारीख की पाबंदी ज़रूरी नहीं, 1 दिन 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद खाना बनाए, फ़क़रा मसाकीन को खिला दें, और उनको भी सवाब पहुंचाने की नियत कर लें। सही बात है। इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा उनको। वो खुशी तो वक्त गुजर गया, जी। अब ये खुशी जो वहाँ उस दुनिया में होगी, वो इस बात से होगी कि उनको आपने सवाब पहुँचाया। और बच्चों के साथ अच्छा खाना खाएं, उनके साथ अच्छा वक्त गुजारें, ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। एक दूसरे के करीब आएं, एक दूसरे के लिए वक्त निकालें। आज के दौर में एक दूसरे के लिए वक्त निकालना ये भी बहुत अहम है। जी, बहुत वक्त कम रह गया है। माँ बाप से बच्चों की और बच्चों के माँ बाप से मुलाकात नहीं होती। वो इतवार वाले डैडी बन के रह गए हैं। जी। वो हर दिन सुबह सवेरे निकल जाते हैं, शाम को उस वक्त आते हैं जब बच्चे सो जाते हैं। तो बच्चों को छुट्टी का दिन ऐसा एक मनाइए
جس میں بچے بھی موجود رہیں، آپ بھی رہیں، ساتھ میں بیٹھیں، کھائیں پئیں. ضروری نہیں کہ کیک کاٹ کے ہی خوشی ہوگی. صحیح بات ہے. اس خاص دن کو آپ خاص طریقے سے ایسے بھی منا سکتے ہیں کہ آپ نمازوں کا اہتمام کریں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھا کھانا کھائیں، یا عزیز اقارب کے یہاں گھومنے چلے جائیں. تو اس طریقے سے بھی منایا جا سکتا ہے. مولانا صاحب دعا کی درخواست کی ہے بہن ریانہ. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب. اور تیسرا سوال وہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہے کہ صاحب نصاب تو ہے نہیں وہ. جی جی. دیکھیے ضروری نہیں کہ ہر شخص زکوٰۃ دے. زکوٰۃ ایک فریضہ ہے لیکن ہر شخص پر نہیں جس کے پاس گنجائش ہے. زکوٰۃ حج ایک فریضہ ہے لیکن ہر شخص پر نہیں. جی. من استطاع الیہ سبیلا چوتھے پارے میں خدا پاک نے شروع ہی میں فرمایا ہے کہ حج کرنا ان لوگوں کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے جو وہاں تک پہنچ سکتے ہوں. اب وہ نہیں پہنچتا تو اس کے اوپر فرض نہیں. زکوٰۃ بھی صاحب نصاب کے اوپر ہے لیکن اتنا ہر ایک کو کرنا چاہیے. کوئی ضرورت مند ہے ہماری گنجائش کے مطابق اس کی مدد ہو سکتی ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. کوئی بھوکا ہے، ننگا ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے اور ہم اسے کپڑا دے سکتے ہیں تو وہ دینا چاہیے. یہ زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ خیرات ہے اور یہ ہر شخص کو کرنا چاہیے. ان کا تیسرا سوال سورہ بقرہ کے تعلق سے ہے. 2-3 رکوع یہ پڑھتی ہیں یعنی روزانہ مکمل طور پر. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جب بھی تلاوت کریں تو 2-4 رکوع کسی خاص صورت کے یا سورہ بقرہ کے پڑھا کریں. اور سورہ بقرہ جو ہم پڑھنے کو بتاتے ہیں ہر شخص کو نہیں کہتے. جو کچھ اثرات ہیں، کچھ اور پریشانی ہے، سحر سفلی جادو وغیرہ ہے، اس کے لیے ہم بتاتے ہیں، ورنہ مسلسل تلاوت کرنی چاہیے شروع سے لے کے آخر تک. بہن نسیم بانو کا ہمارے پاس سوال محفوظ ہے. پریاگ راج سے انہوں نے کیا تھا، الہ آباد سے. اور وہ کہتی ہیں گھر والوں میں اتفاق نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں، سب غصہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں. خیر و برکت. میں سمجھ گیا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جو آدمی ہماری طرف سے غافل ہوتا ہے، ہم سے اعراض رکھتا ہے، ہم اس کی زندگی میں کانٹے بھر دیتے ہیں. تو اس لیے بے سکونی کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کی یاد کریں، پاک صاف رہیں، برداشت سے کام لیں. ایک آدمی نے غصے سے ایک بات کہی، ہمیں بھی غصہ آیا، ہم نے بھی غصے میں جواب دے دیا تو جھگڑا بڑھے گا. ایک آدمی کو غصہ آیا، آپ برداشت سے کام لیجئے، چپ لگا جائیے. کوئی بیٹھا ہوا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم اٹھ کے باہر چلے جائیں، بات ختم ہو جائے گی. پانی پی لیں، کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں. حدیث شریف میں یہ بات بتائی گئی ہے. کسی کو غصہ آیا، ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وہ بیٹھ گیا، بیٹھا ہوا تھا لیٹ گیا، کہیں باہر چلا گیا، ٹھنڈا پانی پی لیا. غصے کو ختم کرنے کی تدبیریں ہیں. اور پاک صاف رہیے، کام میں لگے رہیے. خالی رہنا جو ہے، خالی بیٹھے ہیں 10 آدمی گھر کے اندر، اس نے کچھ کہہ دیا، اس میں اس کے تبصرہ کر دیا، اس نے اس کے اوپر غصہ کر دیا. ارے کام میں لگے رہو، فارغ نہ رہو. مولانا صاحب اس کے علاوہ کوئی بات ہو تو کسی دعا کا ان کو اہتمام کرنا چاہیے، کسی وظیفے کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جب دوسرے کو غصہ آ رہا ہو تو آپ ایک تو اس کے جواب نہ دیجئے، خاموش ہو جائیے اور یہ آیت پڑھیے. انشاءاللہ تعالی غصہ ایک آگ ہے، ایک شیطانی چیز ہے، وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. بے شک. عطاء الرحمان صاحب کافی دیر سے منتظر ہیں اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام پر. خیر مقدم آپ کا عطاء الرحمان صاحب، سوال پوچھیے. جی سر جی، ایک چھوٹا سا کوائری تھا. ایکچولی کیا ہے نا کہ میں گلف میں جاب کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں عید کے ٹائم میں ادھر آیا تھا. تو اس بیچ میں کیا ہوا کہ میرے ماموں نے مجھے بولا تھا کہ یہاں پہ آپ کو لوکل میں جاب مل جائے گا. ایکچولی میں گلف میں تھا تو اس یہ کنفیوژن ہے کہ وہ مجھے جاب ملے گا نہیں ملے گا، بہت سا کنفیوژن کریٹ. وہاں سے آپ نے وہاں پر ریگولر لیو پر آئے تھے یا پھر استعفیٰ دے کر آئے تھے؟ نہیں، میں نے لیو پہ آیا تھا. لیو پر ریگولر جو لیوز ہوتے 30 ڈیز کی، ان میں آپ آئے تھے؟ ٹھیک ہے، 30 ڈیز سے وہ ہو چکا ہے. بٹ ایکچولی کنفیوژن یہ ہے کہ اگر یہ جاب میں اگر نہیں ملا تو میرا وہ بھی جاب چھوٹ جائے گا. تو مجھے کنفیوژن یہ ہے کہ میں کس کو ڈیسیژن پہلے ایکسیپٹ کروں، کہ یہ والا جاب لوکل والا کو کروں یا گلف والا. عطاء الرحمان صاحب ایک چیز اور بتا دیجیے، سیلری پیکج یہاں اچھا ہے، وہاں اچھا تھا، سہولیات وہاں زیادہ تھی یہاں زیادہ؟ نہیں، وہاں پہ سیلری پیکج الحمدللہ بہت اچھا ہے. بٹ ایکچولی پرابلم مطلب کیا ہے نا کہ اگر یہاں کا جاب اگر ہو جاتا ہے تو یہ بہت مچ بیٹر ہے، وہاں سے یہاں سے بہتر ہوگا. اور سب 2 چیزیں ہیں، تھوڑا سا جو ان کے دماغ میں چل رہا ہے آپ تک پہنچ رہا ہے. جی فرمائیں. کیا دیکھیے، ہمارے دماغ میں جو چیز چلتی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی چیز بہتر ہے. جی جی. ایک تو اگر آپ کو فیصلہ ہی کرنا ہے تو استخارے کے ذریعے فیصلہ کیجئے کہ پروردگار یہ رکھوں یا وہ رکھوں، اور جو بھی امکان ہاتھ میں آ جائے اس کو چھوڑیے نہیں. غیر یقینی چیز کے پیچھے یقینی چیز کو نہ چھوڑیے. اور مقامی طور پر جو چیز مل رہی ہے دور کی چیز کی وجہ سے اس پہ نظر انداز نہ کیجیے، اور استخارہ کر کے فیصلہ کیجیے کون سا میرے حق میں بہتر ہے.
اور جو ہاتھ آ جائے اسے اللہ کا شکر کرتے ہوئے قبول کر لیجیے. بہت اچھی بات ہے. میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں, بڑی مشکل میں ہوں, میں کدھر جاؤں, تو جو دل کہتا ہے, جو دماغ کہتا ہے, ان کی بات مانتے ہوئے جہاں آپ کو اپنا بہتر نظر آ رہا ہے اس پر آپ عمل آور ہوں, اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ استخارہ کر لیں تو بات سامنے آ جائے گی. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے. راہ نجات میں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان اطہر کو اجازت